सब गणित करबो पिंड ब्रह्मांड एक मत ताहा जानती सुपंडित सुपंडित जानि पारबे जे राधा और कृष्ण की के नेले राधा कृष्ण गुटे मार खिरनी खाइते गुटे मार खिरनी खाई तो राधा यशोदार गुरस खाबांटा प्रकृति चित्त विनोद पुराण झार पाखे আছে সকালে পড়িব हां যদি নি বারবার থরে ডাকবার মতে পুরা হিস্তা কলে বি মুই সহমে बैठ बैठ আর হেতা অন্ডা দেখিলা লোকে পুরাণ কে পচরাব अंडा दिखला আর রাধা কে পুরাণে জন্ম হইতো সে পুরাণের প্রমাণটা দউছে মই যদি অবিশ্বাস করিব ননি গুপ্ত ভাগবত কৃষ্ণ কাহিনী 24 को देखिब पुणी ननी गुप्त भागवत भी वर्ष बहिना कृष्ण कहानी भी है 24 भी वर्ष बैठ बैठ पुराण केंता दिन काम देसी देछ केना को ये पुराण सब दिन भी पढ़ानी जे हां किंतु कवि बने सेनर अर्थ पाबा लागि सबले पढ़ा की भी कोछि पुराण का खाली कार्तिक मास एकादशी जे माने उद्यापन करछ हां चतुर्दशी मांस पंचक पुरुष महिला तले भुजी रांस हां से गुप्त भागवत गुप्त अध्याय पढ़े बैठ बैठ गुप्त भागवत में सारी दे बैठ बैठ से दिन यदि नी पढ़े से बही लसना अगर पुण्य किछि नी न पुण्य के किंतु सही गुप्त भागवत रे तमरा राधा को जन्मटा अछि अच्छा अच्छा इनका प्रमाण मागो हां जे राधा केन जन्म भइल राइट कृष्ण और राधा क्या खलाई गुटे मार खीर खेइथिले के पुराणे अछि जे सुनु दुर्गा के चेष्टा कर क्या हुआ क्या और अंडा दे दिला अंडा दवा यदि विश्वास करिब ननी गुप्त भागवत कृष्ण कहानी 38 पृष्ठा जाई देखिब यदि न पहिले पुणी पचारिब ओहे जयदेव हिर इटा जयदेव गुरु हम लिखित जेनटा कि डोणर कवि डोण उत्पत्ति जे माने गोटा डोण गीत लेखि गई अच्छा अच्छा डोणर गुरु माने से माने बैठ बैठ डोण जन्म करिछ राइट के गुरु के सोनामणि गुटे पटापली ब्राह्मणी तुबे हां नारी चारी जाति और पुरुष चारी जाति तो देखले मास्टर ने से बिहानी तमने माताजी हे गली बेचारे डॉलर कवि हां चंदन भाई जगबंधु गुरु जे के लिखित में बोल छे अरे नहीं हां चांदमणि टियर बन महल लो हां भट्ट मिश्री गोजामुड़ा से माने स्टाफिंग करे कथली न साला गडे मंगल रामोट गुरु हां से माने भी गीत देखुते डॉलर कवि बने सिद्धेश्वर बाबन डंगर पड़ा हां कालिंदी गोदाधर सिंधे गेला हां निर्मल विद्याधर फुटपाली नीलामर हेले उलबा इटा डॉलर कवि बने इमने जेकी जेकी तो एबर पुराण पढ़ी लेथिले अरे बटा कुबी बोला कुबी या पुरो जेना सी कुबी बनावै न जेना हाइब्रिड कुबी करछु एबर कलाकार कवि मने जेटा हाइब्रिड कुबी साय समय आरी गुरु मने होछन ओरिजिनल गुरु कवि बने जदि विश्वास करिब ननी गुप्त भागवत कृष्ण कहानी 24 को देखिब पुणी ओहे जयदेव हिन हेर तत्काल फेळ वर्गकर नमुचि छंदा चरण नारायण दुख करिबा मोर क्या कहमी हां तुम का कहबो छी मुई के भेलाता हेबी जे कहमी राधा कृपा के हला करबो कहबी और राधा पूरा कहसन हां कोन का दर्शन जन्म के हां जे उनका दर्शन कर्म के बैठ बैठ तुम तमोर का कहबो बोले जे तोरी मरमी मुई राधा चानी बोलतन हाय ए अनी ओ राधा जन्म है मात्र के झियो मनकर कर्म होछे नी हां राधा कर कर्म कर्मा कर्म आदित्य विधवनारी सोमवारे प्रतिव्रता मंगलवारे बेस्वा हां बुधवार लक्ष्मीवंती पुत्रवती तथा शुक्रवारे पुत्रवती हब शनिवारे निष्फला हां हां आमर छाती আছে রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার हाय इनका दिन मन আছে নি हां 12 मास रे काहे हेले काहे दोष लागसी 12 मास के
24 ପକ୍ଷ ଅଛି କେନ୍ ପକ୍ଷ ରେ କାଣା ହେସି হয় ସମଜ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଥମାନ ଆମର ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କନ୍ତେ হয় ତ କର୍ମ କହିଦେଲ ମାନେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ତୁମକୁ କହିବାର ପଡଲା ମତେ হ্যাঁ କେ ଦେବାର ପଡବା হয় কেলিয়া ରବିବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜବତୀ ହେବ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ପତିର ମରଣ ହୋଇବ ରବିବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜବତୀ ହେବ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ପତିର ମରଣ ହୋଇବ সোমবারে ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜବତୀ ହେବ ପତି କଥା ନାରୀ ବୋଲି ତାହାକୁ ଜାଣିବ সোমবারে ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜବତୀ ହେବ ପତି କଥା ନାରୀ ବୋଲି ତାହାକୁ ଜାଣିବ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ମା ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ମା ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ପୁତ୍ରବତୀ ଅଟଇ ପ୍ରମାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ପୁତ୍ରବତୀ ଅଟଇ ପ୍ରମାଣରେ ଧନ ଧାନ ହେ ଜନେ ଧନ ଧାନ ହୋଇଥାଏ ବଳି ଗୁଣ ଯେ ଆଶା ଠାକୁର ଧନ ଧାନରେ ଯଦି ଧନ ଧାନ শুক্রবারে ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜବତୀ ହେବ শুক্রবারে ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜବତୀ ହେବ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ସୁଖେ ଦିନ ନେବ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ସୁଖେ ଦିନ ନେବ
पंडित प्रियमंडल वाली निर्विकारी सर्वकारी विक्रम विक्रम भय सदपदम भये सर्वतम भयम भये बाबरे যদি শ্লোক উঠে পড়ে দিও পিলা যদি পাইলে বুঝে নাই পারবা ওইটাকে শ্লোক কহানি যাবে না হাতাকে সুরকি বলবো একনি কো বাবরে जुगरी मीठा कोसा पिता भुगरी मीठा घी तो तू धीरे चाहर मीठा फुकी फुकी पी बेस बा যদি চাহ সিদ্ধি वाला सोफा বৈশাখ মাসের দুসরে পুরা খায় সমান দেয় बेस बा তো তেরে করে বাবরে बाणी भी एले कहले तारी नारी राधा भी एले कहले तारी नारी बेस बा तो हमको अल्लाह विषय वस्तु जाके लेने को लिया के पड़वा हावला बाबरे दंड के दंड हिसाब से पड़वा के पड़ती सोफा हावला तो दंड के कितने प्रकार विभक्त करा है जी सखा दंड वाला नहीं पड़े सर कितने प्रकार हो बाबरे दंड के कितने प्रकार विभक्त करा है जी मेरा तीन प्रकार वाले नहीं पड़े बाबरे पद पद के सुधार को कहिले जगन्नाथ दास बेस बा जो गीत उठे गाउथे गीत रो যদি ভাব অর্থ নাই ন তো গীত গাওয়ার বেকারে বেরা बेस बा যদি জমিন রাখো যদি জমিন র পাঠা পড়া নাই ন তো জমিন রখার ছেলে बेस बा তো তেলুরে বাবরে প্রথম হেলা দণ্ড बेस बा দুটে হেলা ভণ एक দুটে হেলা দণ্ড দুই দুটে হেলা ঢণ তিন বাবরে দণ্ড ভণ এবং ঢণ আছে বেরা बेस बा দণ্ড কাকে কয় আছে काके हो বাবরে দণ্ড বলে অনেক প্রকার দণ্ড আছে बा कितने प्रकार हो রাজদণ্ড एक শিবদণ্ড दुई যমদণ্ড तीन ধর্মদণ্ড चार বাবরে এন্তা চারি প্রকার দণ্ড আছে बेस बा দণ্ড কাকে কয় काके हो आहे प्रभु हरि हर कालिका संगर हेलो हार कालो संकट रूपाई आहा कोर पत्र जोई जणा बोलती आहे कोकिलास वासी हर कर अनुग्रह इतु मोर संगे आलो जोग ठाणे ओठो बेस बा दुई नंबर आसीगला भण काटबो भण काहे कहस काके हो एंता पेचे बाहरु के नहीं बाहरु पागल कोलरे होसे गलाए मत तोर गुलाबी हाय तोर गुलाबी हाय तोर गुलाबी चेहरा है मत तोर गुलाबी हाय तोर गुलाबी हे तोर गुलाबी चेहरा যদি এন্তা কি তবে বসে তো দেখা লোক ছাড় দে ছাড়বে বলছো দোকানে চপ্পল কিনি পড়না কা করবি এন্তা উলা উলে আনে নিগে দোকানে গুড়া মামা চপ্পল কিনি পড়না আলো তো তেরে করে বাবরে ইটাকে কহাই আসি হন বেশ বেশ আসি ওলা ডন ডন কাহে কসন কাকে হো ডন হেলা 5টা আমার 25টা প্রকৃতি আছে সখা হ্যাঁ 5টা মানে বলে বুঝি পারলো নো এ বাবরে ও গুটে হেলা হমন এক বিমন দুই সুমন তিন কুমন চার এবং মন পাঁচ 5টা আমার 25টা প্রকৃতি আছে সখা হ্যাঁ আমার গোয়া মানে পোকা মানে মামু মানে কা বলবে কা বলবে যাহা জানছে ও শাস্ত্র হিসাবে গাতা বলে ফল লাগতা বেশ বেশ আমার বড়মা মানে কাকি মানে কা বলবে বিলা কা বলবে লক্ষ্মী পুরাণ সুরবি কালিজে সুরবি গাতা বলে ফল লাগতা ভাল 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 আমার পিলা মানে কা বলছে কা বলবে সেলফি ওকে বনকে আবু কালি বলে গাতা বলে ফল লাগতা মা গো মা এই বনকে লাগি আইবতা এ পোয়া এন্তা বলে গাতা বলে ফল লাগতা হয় 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 মাগরে ও যদি 5টা আমার 25টা প্রকৃতিকে জেন কলাকার খুশ করে পালা হ্যাঁ তো সেন হওয়া ড্রোন নেহলা ভন্ড হবা একদিনই করো মা গো খুশ মাগরে ও ଆମ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ କଳାରେ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କେତେବେଳେ ଭାତ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଳା ପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃତ୍ତି ହଉ ଆନନ୍ଦୀ ଭଗବାନ ହରି ବୋଲ ହରେ ଭଗବାନ ହରି ବୋଲ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2-4 ମିନିଟ୍ ୱେଟିଂ କରବାକେ ପଡବା ଇହାଦେ ଭଗବାନ ପଡବା ପିଲା ସେ ଆମର পুলিশ কলোনি মানে সাদা মানে আজ্ঞা মানে দুলেটা বিজয় কেটে দেইছন কিন্তু ভগবান তো ভাত রাখতো হরি বল হরে হরে বলো আর হরি বল হরে হরে বলো হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল তাকি 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 ধে ওয়া বলিয়ে
सखा तो ये बात है बोलवा हां हे तमी छोड़ो गुने अरे बुझी नहीं पारो मनवा सारी बाबा कमिया ए काउ मरी गए कुइली बोलुछे काउ मरी गए कुइली बोलुछे मुई तो दिलो जा कोई
নিজে না খাই খাই তুই লাগি তার কেড়ে চিন্তা বেশ বেশ একনি কহ রাইট মাতা পিতা জন্ম করছিস না পচাড়া সিগুর সুখারে শুইছন বেশ বেশ এবং ছোটু বড় করিছন কিনি কহ হ্যাঁ বিয়া বাবরে ও যাহার রক্ত শরীর अच्छा 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 जन्म कर सुनाएगी को হবে हाँ बिया हेले भरकाले पिलावे का हेले माँ बाप को छाने वाली आई छो वा चाहे देबो मास्टर एलाई पाठ पढ़े बसला पिला ओहो ते स्कूल मास्टर था गुरुवार मास्टर स्कूल मास्टर आसी तो घरे पाठ पढ़ाती कैसे ए भाई निके भाई जी ने भी गुरुकुल मास्टर है ना पिला ई मास्टर तो मास्टर है ना हां मतलब मास्टर करके पुत्रावा मगरे पाठ पढ़ो जाएंगे नहीं पढ़ा ने पढ़ो छोड़ने यदि पापा मां बारी आए पढ़ी रही छो हां मोर ऐसे बेटे छोरी छे बाबू होय जाखिनी दे पढ़े बुया बेस बा मु यहां से जेनी पढ़े हां मोर तो फ्री फायर खेलवा लाइक टाइम नहीं है अच्छा 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 अरे नियर भाई जी ने पढ़ा पिला हां ए तो दुर्गा पूजा है हां आई वो थारे लवरी छोरी छे बोला जोनी रोड रास्ता तो सिवा पिला गाड़ी मोटर जो नहीं पाएले हां साइकिल में डायरेक्ट छाट पड़वी कैसे डायरेक्ट बेड पर एक ठोकरा को बेस बा साइकिल को हां बिया तो तेरे रे बाबरे हां माता पिता को राजे सब के मानी से जानी छु ये बच्चे देबो आहा कर्म बोले राम चंद्र बोले वनवास कर्म बोले राम चंद्र बोले वनवास पितृ सत्य पाली थिले चौद